May kasama pang video yun. Siya din mismo. Okay, halika na magtanungan na tayo. Alam niyo na kung gaganapan dito ha. Kahit di pa tapos yung tanong, pwede na kayo sumagot. Ano? Ningal pa ako, ma. Ay, bahala. Kaway sa kanan. Kaway sa kanan. Question number 1. Dali lang, ma. Sa iyong palagay. Kaway na. Dali lang, ma. Okay, kaway sa kanan na. Oh, kaway sa kanan. Galing-galing mo ha. Sige na sa tanungan. Oo. Ha, ano ba yon? Sige na po, laban na po. Tuloy na po tayo. Wala na oras. Check muna natin, Pastor. Number 1. Ay, bait talaga ni Michael B. pag nakasmile. Number 2. Oh. Number 3. Gusto ba ka water? Gusto mo? Di po, joke lang po. Okay Sige po, lang. laban Okay. po yan. Kaway sa kanan. Ano? Ang English ng batok. Number 2. I believe batok ito. I believe putok ito. I believe nasa likod ito. And my answer is neck. Neck is ligwak. Ganun. You can steal. Go. English na batok. Ayaw. English na batok. Ibaba nyo. Sige. Batok. Idon. English na batok. Number 1. I believe English to ng batok. I believe, alam nyo to. I believe nasa tao to. My answer is neck. Doble. That is so Neck. funny. Neck. Neck. Nako, May pag chance nasagot pa mo to, mag-steal. ikaw ang pasok agad sa next round, ha? Ay. Wow, nag-iisip. Number 3, you can steal. English lang. Batok. I believe English to. I believe nasa likod to. I believe maitim to. Hula ako lang to, ha. Back neck. And Lift me up. Naka-heels. Hold me down. Tapos kakanta. pagbigyan mo na sana ako. Backneck. Backneck is ligwak. Ganon. Ang tamang sagot ay? Nape. Nape mo. Nape. N-A-P-E. Nape. Ayun yung ginagano.